बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और मैं आज सबसे पहले इफ्तिताई और खैर मक़दमी खिताब के लिए अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आपसे खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी कराची ने एहतमाम किया है और अपने कश्मीर के भाई बहनों बेटियों बच्चों से नारे यकजहती के लिए इस शारा फैसल पर एक तवील तरीन इंसानी हाथों की जंजीर बन चुकी है। बड़े पैमाने पे अवामुन्नास मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, और ये सब भारत की दरंदगी और मोदी के मजालिम और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जमा है। और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब आज के इस बहुत भरपूर एहतजाज और इज़हार यकजहती की इस अनोखी तकरीब से और इस ज़बरदस्त किस्म की इंसानी हाथों की जंजीर से इफ्तिताही खिताब के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है, मुसलमानों के करने के काम क्या हैं, इज़हार यकजहती के कौन कौन से तरीक़े हैं, इस सब के ऊपर इंशाअल्लाह सिराजुल हक साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। यहाँ पर अमीर जमात का खिताब होगा और उसके बाद फिर अमीर जमात की क़यादत में हम इस पूरी शारा फैसल का विजिट करेंगे और कायदाबाद तक अवामुन्नास जो मौजूद हैं उनका अमीर जमात विजिट भी करेंगे और मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर खिताब भी फरमाएंगे। वक्त कम है, इसलिए मैं बराह रास्त अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और इस तारीखी इंसानी हाथों की जंजीर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब फरमाएं। जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब। लोगों के पास बिठाए, लोगों के पास ठीक है, बस कुर्सी रख ले, कुर्सी ठीक है भाई, बस बस रेडी करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अपनी गैरतमंद और बहादुर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कराची से लेकर चतराल तक आज पूरी कौम सड़कों पर खड़ी है, चौकों और चौराहों में मौजूद है। और मैं खुद कराची में यहाँ लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। मीलों पर मुश्तमिल इंसानी हाथों की इस जंजीर ने साबित किया कि बच्चे, बूढ़े और नौजवान, माएँ, बहनें और बेटियां कराची में आज सड़कों पर मौजूद हैं और इजहार कर रहे हैं कि खून के आखिरी कतरे तक और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हम कश्मीर के आज़ादी के लिए कश्मीरियों की पुष्ट पे खड़े हैं। आज का ये अज़ीम इंसानी हाथों का ये जंजीर सारी दुनिया को यही पैगाम है कि अगर दुनिया चाहती है कि खित्ता एक खतरनाक और इतनी जंग से बच जाए, अगर दुनिया चाहती है कि खित्ता अमन का गहवारा बन जाए, तो कश्मीरियों को आज़ादी का हक देना होगा, कश्मीरियों को जीने का हक देना होगा, कश्मीरियों को अपनी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान के साथ इल्हाक का हक देना होगा। आज का यह अज़ीम इंसानी हाथों का ये जंजीर और इसमें शरीक लाखों अवाम अक़वाम मुत्तहिदा से
مطالبہ کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر کے آزادی کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کو ان کے زندگی کا حق دینے کے حوالے سے استصواب رائے کا حق دینے کے حوالے سے اپنے قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنا دے۔ آج کراچی کے لاکھوں انسانوں کا یہ سمندر، لاکھوں انسانوں کا یہ انسانی ہاتھوں کا یہ زنجیر اس بات کی علامت ہے کہ اگر دنیا ساتھ دے یا نہ دے، پاکستان اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ قوم اپنے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اپنے کشمیری مظلوم عوام کی آواز سن رہی ہے۔ میں آج پاکستان کے حکمرانوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ 72 سال ہو گئے، آپ کی تقاریر، آپ کے الفاظ بے جان ہو گئے، بے اثر ہو گئے۔ اب اگر کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو کشمیر کے آزادی کے لیے عملی اقدام کرنا ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہوگا۔ دنیا کا ہر دستور، دنیا کا ہر قانون، دنیا کا ہر نظام انسان کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے آزادی کو یقینی بنا دے۔ پھر یہ کیسی بات ہے کہ 6 مہینوں سے مقبوضہ کشمیر ایک جے خانہ ہے۔ 6 مہینوں سے مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپنے حق کے لیے اپنے گھروں کے اندر محصور ہو گئے ہیں۔ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور ہمارے حکمران صرف تقاریر پر اکتفا کر رہے ہیں۔ ہم اس صرف تقریری حد تک جدوجہد پر یقین نہیں رکھتے۔ پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کے لیے ہے، یہ پاکستان کی سیکورٹی کی ضمانت ہے اور علامت ہے۔ آج پوری قوم پاک فوج سے بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اپنے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی آزادی کے لیے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ پوری قوم آپ لوگوں کی پشت پر کڑی ہے، اس لیے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، بستیاں برباد اور قبرستان آباد ہو رہے ہیں، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں، ہزاروں نوجوان اب بھی جیلوں میں موجود ہیں، مائیں بہنوں اور بیٹیاں بھی جامِ شہادت نوش کر رہی ہے۔ ایسے لمحے میں پاکستان کے وزیر اعظم سے، میں پاکستان کے آرمی چیف سے، میں پاکستان کے تمام بااختیار قوتوں سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ کشمیر کے آزادی کے لیے عملی اقدام اٹھانا ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی چوائس ہے، نہ کوئی آپشن ہے، اور پوری قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ یہ قافلہ، یہ کاروان، یہ جدوجہد انسانی ہاتھوں کے زنجیر کے ساتھ ساتھ اب آگے بڑھے گا۔ بہت شکریہ۔